कोलकाता सिटी में एक पुलिसकर्मी की रहस्यजनक मौत का मामला गर्मा गया है। मृत पुलिसकर्मी शंकर चट्टोपाध्याय की हत्या का आरोप खुद उसकी पत्नी और बेटे पर लगा है। मृत पुलिसकर्मी कोलकाता पुलिस के अलीपुर थाना इलाके में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत था। घटना रिजेंट पार्क थाना इलाके के न्यू टॉलीगंज में घटी। इलाज के कारण मृत पुलिसकर्मी छुट्टी पर था। उसके खुद के घर में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस के प्रारंभिक जांच में उसके शरीर पर जख्म के निशान भी पाए गए। उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस की तरफ से उसकी पत्नी और बेटे की पूछताछ की जा रही है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह मौत महज अस्वस्थ के कारण हुई है या उसकी हत्या कर दी गई है। पोस्टमार्टम और साक्ष्य के बयानों के बाद पुलिस को निष्कर्ष पर पहुंचेगी। আমাদের একটাই অভিযোগ, ওকে আমাদের হাতে ছেড়ে দিক আর নয় ওর বিচার হোক। আপনারা অভিযোগ করছেন যে মারধর করা হতো দিনের পর দিন লোকটার উপর। দেখুন, লোকটাও আমাদের সঙ্গে কথা বলতো না, লোকটা আমাদের খুব মানে একদম প্রিয়জন ছিল না, কিন্তু ঘটনাটা হচ্ছে অবিচারের একটা বিচার চাই, অবিচারের বিচার, এটাই আমরা চাই, এটাই আমাদের ক্যাপশন, অবিচারের বিচার চাই। আর কিচ্ছু বলতে চাই না। ভদ্রমহিলাকে নিয়ে গেছে পুলিশরা সিকিউর করার জন্য আমাদের এই বাড়ি থেকে। যখন পুলিশ ঢুকলো আমাদের কেন ডাকেনি? পাড়া মুষ্টি মেয়ে কয়েকজনকে ডাকতে পারতো, অনেক সিনিয়র পার্সন আছে আমাদের, তাদের ডাকতে পারতো, কেন ডাকেনি? আমাদের এগুলো অভিযোগ, আমরা বিচার চাই, এই ভদ্রলোকের বিচার হোক।